Mayong buntag sa tanan. Sa tanan nga gusto nga muhatag og hinabang sa mga nabiktima sa linog diri sa norte, kani si Mayor Edwin Salimbangon sa Medellin, Cebu, nag-awhag nga kung pwede suwayan ka nato nga ang atong mga kargamento ikarga nato og barge or LCT, ari na to idunggo sa pantalan namo sa Kawit, Medellin, Cebu. Kay ang among pantalan madungguan man, so to ease the traffic, may siguro ikarga og barge ang inyong mga tracking kay para diretso gyud gari sa Kawit, no? Kay mo man ang area nga affected karon sa linog, direkta pagid maabot dire ang truck instead of going to the highway nga traffic kayo nga moabot og 12 ka oras kapin ang biyahe. I think mas dali siguro kung ari sa kay nato og barge. Kana suggestion lang kung mahimo para po pagdali og abot sa atong mga hinabang. Daghang kay salamat ug mayong buntag.